دكلو الإجزاهير سدرا لو الإجزاهير دحنا رقان نخاتهم همي قان نخاتهم أملاكنا إجزاهير نزي حساب زي أفليقنا مستيروت فوق قلت لنا نحنا ونناجر الفقد أملاك كرمس جانا له يخون أول حلفة رأي يوحنس نقول رأينا هلا إدما ناي رأي يوحنس سم تايب بهال بنتاي لولو رأينا أو تقمي انتاي نت تقمي مصحف رأي يوحنس رأينا جميرنا إن الحرقنا هذه بقصري توم تقمتها توم روحتها تأيوم المسلو لبل كاو قصر حدا جميرنا نرئينا كلنا لبي لنا نكتاتل رأي يوحنس فصوم فكر እግዚአብሔር ሰገለጸሉ መጽሐፊኡ ይልና ነርና ለሐለፈ ፍጹም ፍቅር እግዚአብሔር ሰገለጸሉ መጽሐፊዩ ቀድሜና ሐምረና ይፍትል ሐለፈ ሐምረናዮ ሐምል ገለጽናዮ ራእይ ዮሐንስ አውሪ ዘፍጥረት ጀመረ ታሪክ ወድሰብ ፍጻሜ ንርኢሉ ፍጻሜው ንርኢሉ መጽሐፊዩ ራእይ ዮሐንስ ታሪክ ወድሰብ ለተጀመረሉ ኦሪ ዘፍጥረት አውሪ ዘፍጥረት ነግኒ ሐሜ ተጀመሩ ሐሜ ተፈጠሩ ማሪስ ማኖ مصحف أكسيماروس لبزرزر التفلاليو التقمت بزحات لقاونتو صحيفهم يوم في الله سنفترت قدس إبيفانيوس ما أكسيماروس أول تفعل مصحفه بزرزري بصفحاتي قليسيو جن مسارته تاين دحرينا وري زفترتيو سلازي وري زفترت ما بقسيو لخونا تاريخ ودسب تجمر تاريخ ودسب لما برأي يوحنس يجرس بوري زفترت الجمرة من أي فترة تاريخ الجمرة برأي يوحنس يودا هم أبنت ورث فترة سماي من رين تفتروا ودسب أوشتهم بزو صرحهم تكبارات تحقواس هم لجني ينقرنا حقوس هم لخون تحقواس هم لهليو ينقرنا أبرأي يوحنس دما حديث سماي حديث من ري كجلس عين أبعتن لمتاول أبعتن قدم مسحقين مكرا سكاي دخام لفعات يبلني ناواتن مئتاو ناوزن مكرا ليبلن ناوزن سقاي ليبلا حداث سماي حداث من رل تبالت من سمعت يعني من تاي حداث يلوا من تاي من ريل وا من تاي سماي يلوا للبل نرينا يا انقص نصحت لنا وامزر يكو سماي رهو يبلمو لقصله تخرت له حديث سماي حديث من ريل من تاي حداث يلوا من تاي خل من سماي سماي يلوا من تاي من ريل وا او نرينا እና ኦሪት ዘፍጥረት እሱ ተግኒተ ለና ራእይ ዮሐንስ ድማ حدث سماي حدث من رم هلاو بقدامي جبر እግዚአብሔር سماي ومنره مجمريا እግዚአብሔር سماين منرن فطيرو يبل اوري زفترت ابز دما حدث سماي حدث من ري هذه تي اوري زفترت التجمره براي يوحنس موداتو هم الهونه كاو ابزا اوري زفترت نغنيا حدا مدري مكران يوا سقاي يوا فتنان يوا دخام يوا لفعات يوا موصا مراد يوا أبزاب رأي يوحنس نريين حدث سماي حدث من ريجن دخام يقولوا كل جزء عرفتي الفترة خطر رح من مسجان سمية يقولوا تميت يقولوا مكرا يقولوا فتنة يقولوا سكاي يقولي سلازي في الصوم لا يجزاهر فقر التجلس اللي وتلت لنا إذا فقر زي أملاكنا يجزاهر بقدس يوحنس أبيلو برأي اللي جلس لنا ونتيو خلاي أو أريز فترة نود سب برهان اللي هو صحاي ورحي كواخفتي تفتيرهم لنا لول هم تفتر لنا ينقرنا أبراي يوحنس جين أفتحدث سماي أفتحدث منري صحاي ورحي كواخفتي هم ليد اللي تنقرنا برهانا እግዚአብሔርي التهاله أوريت رأي يوحنس معرف يشرح حديث فرتلنا نرينا وهاجراس يتفكر صحاي ورحا صحاي ورحي يتدلي اسم برهان እግዚአብሔር لا إله إلا እግዚአብሔር برهان أو العلي عنه يقولنا ليكو قدس ياريدون نا حدا نا جنوت عسرة حدي لزمر مزمور تا حدث سماي حدث من رل تهالت عدل تهالت لدنجل مريم والمثالي خوينو سلل توصل الترأيو لجزيو لدنجل مريم فسامو من قصة سمايات خوينو سلل تجلسلو أو نرينا أو قد سالم على تيم نا حمليد لينا يسوع كريستوس بعرسو كبره لنا أيومو نا يجزاهر كبري لنفسنا كبره لنا أيو لنفسنا كبره لنا أيو لول ملختي لحظة رأي يوحنس أولي زفترات نود سبيل تفقد له فريتات فرافريه كبلع الخللا يدوم جنة نجنينا تاي نجني يدوم التفالت جنة يدوم جنة تايتب لود سب ويم دك آدم فرافرين والعلا مجبنا لخونه توم نمجوم نولعهم لقبلنا
توم نمجوهم لقبونا إصوات أو سلسيهم نمقولوا بمسار القرصو بمعجل العجدو بس أبعت بإد لقامو لقرين أو زيهم توم بإد لقامو نولعو خفال نيوم لا يبلع نيوم توم بمسار القرصو أبزحهم لجزاوتي التفرالي أقلقلوتنا وعلم فرافرهم لما نمجوهم سلدي عواري سفترت إزام ورد سبكم مجوهم لخلو فرافرتات نهوا يدهم جنة التوالت عندهم بمسرع قصي تخيلوا زيافير تخيلوا وتكلا زيافير يلو يدهم جنة التوالت بمبرع قص إنها يبل أبرا يوحنس ورد سب كزيافير وصاي خال انت يدليو لنبرلا حدث كتما يبلنا حدث كتما نقلني زيون معرف إسرائيل خلتي تغرت لنا نرئينا حدث كتما زيافير لنبرلا كزيافير وصاسي خالق فلت عليه خالق ليدليك زيافير طرح ليدليك حدث كتما حدث سماي حدث من ربون انت حالت مالتي سانه قنينا اوري زفترت ثم مجمريا ولرتي بادامي بهواني او هواني او ما هواني ادامي ماخل بالتجبره سرعه حدار ويم ناي مرعى سرعات يتركلنا ايو وري زفترت معرف خلتك 20 حديك 20 حمشتي نري تلنا بادامي بهواني ادامي هواني ماخل تجبره ناي مرعى ناي حصه እግዚአብሔር ልሰርሖ ማለት እዩ ነግኒና ما خلوا من النبرة مالتي تنحدر مسرت እግዚአብሔር المسرته بسر حدر تمسرته له سبات تراسه يكون المسرته እግዚአብሔር يو كاو غودنو لهوان فطيرو زيا سبيتخا تخون ردايتخا حغازيتخا سيت مالت متك مالت يو እና حغازيتخا ردايتخا تخون تويلو حمل توهاو نغني اب يوحنس راي ግን በቤተ ክርስቲያንን በኢየሱስ ክርስቶስን አብ ስለልተገበረ اب راي يوحنس أما أخل بيت كريستيانن قويتنا مدحنا يسوع كريستوسن ما أخل سلل تجبره مرعى ينقرنا بيت كريستيان توالو مؤمنان يوم سلزي أو مؤمناني أو يسوع كريستوس يا ما أخلهم التجبره كارشدان مالتي حزي مرعك بهالتلو سرقيلو يسرقوا لهون يبقوا سرق زعل ولا لهون اللي قلت له سرق مالت مرعى مالتي وعلت فصمولو وعلت أسرلو من الله تعالى زمننا اللي هو مرعاتات ناي حادر سرعاتها هم اليوم ያው ሁሉም ተፈልጥዎ ትሪዎ እዩ ዝና በማዘጋጃ ቤት እንሆነ ወል ሓዳር ስኡል ካብ ጎድና ጎድንኒዮ ቤተክርስቲያን ላይ ተፈልጦ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ላይ ሆነ ስርዓተ ተክሊል ላይ ተፈጸመሉ ድንግልና ላይ ተሐለወሉ በጣም ልሕዝንኒዮ ድንግልና ላይ ተሐለወሉ ፍላይ ሕዝ ድማ ነፍሰ ጾራት በተክሊል ምርዓዋሉ እነቆልዑ በተክሊል ምርዓዋሉ ላቀለዱ ልኖሩ ላሸወዱ ልኖሩ ለዓለም ላሸወዱ ላታለሉ ልኖሩ ሰባት ሁሉ سرعة تكليل اللي في الصومالو بحقنا وخيرلو نحزنا اللي جبا زمان ينابس إحنا نينا إذا كن فليل ولا فليل سأجا كأجزاهر سماوي سأجا لجنيلو كدسان ملاك تلتجنيلو أجزاهر ببركة برديت لجنيلو الزوم بعين نريهم كدسان أبوتاتنا ليكاونتي ممهران كهنات رياقونات لازم مرو لمسرة مرعايو إذا ناتي مسيح يسوع كريستوس اللي نينا تواهدو بسواي سويتي دحر مرعى تواهدو هم الجور خلو مسيح يسوع كريستوس تواهدنا نورولو مرعى توايلو التجلسة نجنينا خالي أوري زفترت حاتياتنا عالم همي هملاتين نري أوري زفترت معرف سلسته ما إنه أفتقدموا يكرتا أبي يوحنس راي معرف عصر شعنته شو عته خلي معرف خلت عصر شعنته نجنينا بزعبات مرعى معرف إسراء وصر عصر شعنته معرف عصر شعنته وصر شو عته نجنينا بزعبات مرعى أما أخل بيت كريستيانن ما أخل بيتنا مرحيننا يسوع كريستوسن سللته جبره مرعى نمرعى مستير مالتيو وريكو مرآت دلوت انت تورد ام سماي كاب سماي وردت مرعى رئيه انا له لقلصو قلالصانيو او تفصح لنا سلب زرزر نرينا لنا زيلو سلازي راي يوحنس معرف 10 شعنته شوعته معرف 10 وصر 10 شعنتون من باب كلينايو زرزروم زي راي يوحنس لانونا بالخدنا قصري لا تردنا كخديو خالي اوري زفترت حاتياتنا وعالم همي هملاتي نري ابراي يوحنس كن ناي حاتيات فصاميه حاتيات ليبلا حداس سماي حداس منري نجنينا حاتيات لي سر حاتيات لا ليبلن حاتيات لا يسرح لها حداس سماي حداس منري سمن سمايات يايلكم يعنتو من سمايات اوري زفترت ديابلوس ندق سبات اسحيتو هامي حمله شنفهم ناي عالم جزاي هامي حمل خونه نجني اوري زفترت معرف سلسته مالتي بناي ديابلوس تنقل التلعاله لموصنا حزن بخيات مكرا
ስቃይ ንርእየና አውሪ ዘፍጥረት አብራ ዮሐንስ ግን በጎይታና በመድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ወዲ ሰብ እንተሸንፍ ዓወት እንትጎናጸፍ ዲያብሎስ ድማ እንትሽነፍ ናብ ጥልቂ እንትወድቅ ወይም እንትድብረይ ነግኒ ኢና ነንብብ ኢና እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ ዲያብሎስ ኣብ ልዕሊ ኣብ ናይ ልቡ ደቂ ሰባት ልቢ ዙፋን ገይሩ ነጊሱ ነበረ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ካብ ድንግል ማርያም ድሕሪ ምውላዱ ግን ልነበሮ ምውራዱ ድንግልና እምበይትና ቅድስት ድንግል ማርያም ወነሰቶም ለሃያላን መናብርቲሆም መንበር ገይሮም ዙፋን ገይሮም ይነብሩሉ ካብ ልነበሩ ካብ ናይ ደቂ ሰባት ልቡና አውሪድዎም ኢላ ከም ተናገረት አፍሪስዎም አውሪድዎም ናይ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ኣብ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ናይ ዘወትር ጸሎትና ከም ነግኒ ሉቃስ ምዕራፍ 1 እዩ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ነው እዚ ነግኒ ኢና ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ኢና ነግኒ እዚ ኩሉ ካሊ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ርግማን ናብ ዓለም ከም ንመፀ ነንብብ ኢና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 18 ኣብ ራእይ ዮሐንስ ግን ርግማን ለይብላ ዓለም ነግኒ ኢና ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 4 حازي لأن نصاصرنا إنا نخدلنا ወዲ ሰብ መበገሲ ኦሪት ዘፍጥረት ናይ ወዲ ሰብ ናይ መወዳእታ ጸጋው በረከቱ ዕድል ለግኒየሉ ድማ ራእይ ዮሐንስ ስለልኾነ ማለት እዩ ካሊ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ብሓጢያት ምክንያት ሞት ኣብ ልዕሊ ሰባት እንትስልጥን ንርኢና ኣብ ራእይ ዮሐንስ ድማ ሞት ዘይበጽሐላ ዓለም ነግኒ ኢና ሕዚ ዝኩሉ ጻዕሪ መብረህራ ለድለዮ ቅዱሳት መጻሕፍቲ መጽሐፍ ለድለዮ መምሃር ለድለዮ ምጻም ምጽላይ ምስጋድ ቅዳሴ ምስጋና ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት እዚኦም ሁሉ ለድልዩ እዛ ዓለም እዚኣ ልምውራስ ሞት መከራ ስቃይ ሓዘን ብኽያት ለይብላ ዓለም ልምውራስ እዚ እውን ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 14 ንብተለና ነግኒ ኢና ስለዚ ምእመናን ኣሕዋትሓት ኩልኩም ነዚኣ ትርእዩ ዘለኹም ብልግባእ ነንብቦ እዚ መፅሓፍ እዚ ተስፋና እሱ እዩ መከራ ፈተና ክበፅሕ ተሎ ብላሓለፋ ንርአናዮ ክበፅሐና ተሎ ራእይ ዮሐንስ ነንብብ ትብል ተለና ተስፋና እዚ እዩ እዚ ተስፋ ገይርና ኣብ ዓለም ንዮ መከራ ተኣጊስና ላጾምና ላጸለና ሰብ ደካማ እዩ እዚ ትባሃል ተሎ ሓጢያት ንስራሕ ማለት ኣይኮነ ሓጢያት ልሰርሐ ሰብ ንስሓ ላእተየ እዚ ዓለም እዚኣ ልምውራስ ክዘጋጀይ ሃምልኒየዎ ካሊ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ወዲ ሰብ እንትስደድ ናብ እንትስደድ ማለት እዩ ካብ ገነት ናብዚ ዓለም እዚ እንትወርድ መጀመርያ ካብ ፈጣሪኡ እንትሽኳዕ እንትገልብ ድሓር ድማ ፈጣሪ ካብ ክብሩ አውሪዱ ካብ እግዚአብሔር ሕቅፎ ወፂኡ ትወርድ ተሎ ነንብብ ኢና ኣብ ራእይ ዮሐንስ ግን ወዲ ሰብ ናብ ኣምላኩ መንግስቲ ተኣቱ ንእግዚአብሔር ገጽ ብገጽ በቃ ጎፍ ንጎፍ ይልባል ታይልባል ይርኢ እንትርኢ ነንብብ ኢና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ወዲ ሰብ ንገነት እንትርኢ እንትስእና ነንብብ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ንገነት እንትስእና ገነት መንበሪቱ ኮይናስ ካብ መንበሪኡ እንትባረር ኣብ ራእይ ዮሐንስ ግን ካብ ገነት ልትበልጽ ሓዳስ ሰማይ ሓዳስ ምድሪ ወዲ ሰብ እንተግኒ ንርኢ ነንብብ ኢና ስለዚ ፍጹም ፍቅሪ እግዚአብሔር ልተገለጸሉ ለበልዎ እዞም ሕዚ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ለናዮም ምስ ኦሪት ዘፍጥረት ኣነጻጺርና ንርአናዮም እዚኦም ኩሎም እዮም ካልኣይ ጥቕምታ እዩ ናይዚ መጽሓፍ እዚ ጥቕምታ እዩ እንድሕሪና ሓደ ፍጹም ፍቅሪ እግዚአብሔር ልተገለጸሉ መጽሓፍ እዩ ኢልና ኢና ሕዚ ድማ ብተስፋ ልተመልአ መጽሓፍ እዩ ብተስፋ ልተመልአ ተስፋና መን እዩ እግዚአብሔር ለበና መንግስተ ሰማያት እያ ተስፋ ስለዚ ብተስፋ ልተመልአ መጽሓፍ እዩ ራእይ ዮሐንስ ናይ መንግስተ ሰማያት በሪ እንትኸፈት ለርኢ ብተስፋ ልተመልአ መጽሓፍ እዩ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 1 ነንብብ ተለና ወም ዝርኢኩ ሰማይ ሐዲሰ ወምድር ሐዳሰ ወሆህተ ርሁተ ሐዲስ ሰማይ ሐዲስ ምድሪ ርኤ ልተኸፈተ በሪ እውን ርኤ ኢሉ ልተናገረ እቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ትዕፀይ ዝሰማዕናዮ ንርአናዮ ማለት እዩ ስለዚ ተስፋኡ እንታይ እዩ ትኸፈት ርኢና ኔና ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ሓሳዊ መሲህ ለምጾም ኣሸገርቲ ዝኾኑ ተወዳደርቲ ለይብሎም መከራታት ብተኸታታሊ ወሲኹ መከራታት ዝተፈላለዩ ፈተናታት ዋላ እኳ ተደራረቡ ካብዞም መከራታት እዚኦም ልተለዓለ ተስፋና ልተሟጠጠ ልተወደአ ዋላ እኳ ተመሰለ ተስፋና ልተወደአ ዋላ እኳ ተመሰለ እግዚአብሔር ይብል ንብዓታት ይጸርግ እዩ ይሓስስ እዩ ይብል ወያስየስል ድማ እማእይንቲሆሙ ካብ ዓይኖምሲ ንብዓት ብኽያት ከወግድ እዩ ይብል እዩ ራእይ ዮሐንስ ማለት እዩ ስለዚ ብኽያትና ልጸርገልና ኣምላክና ምህላው ብኽያትና ብሓጎስ ብደስታ ክትካእ ልኽእል ምዃኑ ንጻድቃን ከም ንፈርደሎም ንዓማጽያን ድማ ከም ንቃጽዖም ንሙታን ጠቕላላ ከም ልልዕሎም ናይ ሰማይታት ዓጽሚ ከም ልእከብ ራእይ ዮሐንስ ይነግረና እዩ ስለዚ እቲ ተስፋ እዚ እዩ ሰማይታት ብሓዊ ብሰይፊ ብጸድፊ ኣብ ባሕሪ ብምድብራይ እዚ ኩሉ ዋላ እኳ ተሓለፈ
ولحالف رأي يوحنس مبراري تجمر تلخو ناي قدس كيرقوس ناي قدس يلطا عسرت على 15 ስለነበረ ልዕልና ነይርና ስለዚህ ቅዱስ ኢየሉጣ ቅዱስ ቂርቆስ ናብ ሓዊ ዋላ እኳ ተደብረዩ ዓፅሞም ለይወድቕ ምዃኑ ኣብ ቀፃሊ ሃምልልዓን ብራእይ ዮሃንስ ይነግረና እዚኡ ናብ ዝርዝሩ ተኣቲ ተለና ባዕሉ ኣብቲ ሃይለ ቃል ንበፅሕ ተለና ንሪኦ ኢናና እዚ ተስፋ ዝኒሄዎ እዩ ንፃድቃን ከም ዝፈርደሎም ንዓማፅያን ከም ዝቐፅዖም ሙታን ብምልዖም ከም ዝለዓሉ እቶም ናይ ፅድቂ ስራሕ ዝሰርሑ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ወይ ወፁ ለሰናይ ገብሩ ሰይወት ዘለዓለም እቶም ፅቡቅ ስራሕ ዝሰርሑ ናብ ዘለዓለም ህይወት ይለዓሉ ይወፁ ወለሰ እኩ የገብሩ ይወፁ ስተትንሳኤ ዘለደይን ናይ መከራ ናይ ፍርዲ ትንሳኤ ክላዕሉ እዮም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ብልግባእ ብምስውዓል ንሪኦ ዝግበአና እዚ እዩ ነጋ ለክብሪ ናይ ክብሪ ትንሳኤ እንሆ ናይ ውርደት ናይ መከራ ትንሳኤ እውን እንሆ ትንሳኤና ናይ ክብሪ ትንሳኤ ልክኾን ታይ ንስራሕ ታይ ተሰሪሕና ኢና ናይ ክብሪ ትንሳኤ ንልዓል ንብል ብፍላይ ኣቱም ሕዚ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምቲ ዝኾንኩም ኣሕዋትና ሓትን ብማሕበራዊ ሚድያ ልመሓላለፉ ሓጣው እንሆ ልመሓላለፉ ምናልባት ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ናይ ሰዓል ቫይረስ ወይ ተፈላለዩ ቫይረሳት ሰዓል ዓይነት ሕማማት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይመሓላለፉ እዮም ሕዚ ግን ሕማማት ልመሓላለፉ ለው ካብ ሞባይል ናብ ሞባይል ይመሓላለፉ ሞ እታ ሞባይል ልሕዛ ሰብ ስለ ዝኾነ ናብ ሰባት ልሸጋገሩ ሕማማት ንብል ተለና ሓጣው ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ብዝተፈላለዩ መልክዑ ሕዚ ዝርዝሮም ኣብ ዘይንዝርዝሮም እዩ ንዝርዝረሉ ናይ ባዕሉ ዝኾነ አንቀፅ ስለኒዎ ብፍላይ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ እግዚኣብሔር ኣምላክ ፈቂዱ ኣብኡ እንተበፂሕና ምዕራፍ 22 ይትበፅሕ ተለና ብዝርዝር ዝተቐመጡ እኒሄው ኣይኖም እዮም ሓሙሽቱ ኣክላብ ኣክልፍቲ ኢሉ ገሊፅዎም እኒሄው እቶም ሓጣው እሲኦም ዝሰርሑ ሰባት እና ሕዚ እዞም ሓሙሽቱ ኣክላብ ከብሉ ዝኽእሉ ሓጣው ኣብ ሕድሕድ ንጥቀሞም ማሕበራዊ ሚድያታት ቅድሚት ላመፁ ፅቡቃት ለግዚኦ ፅቡቃት ዝመስሉ ድሓር ግን ካብ እግዚኣብሔር ዝፈልዩ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ከይንወርስ ዝገብሩ ነገራት ስለኒሄው እዚኦም ኩላትና ነሰብዐሎም ሳልሳይ ናይ ዓወት መፅሓፍ እዩ ወይም ናይ ኣሸናፊነት መፅሓፍ እዩ ራእይ ዮሃንስ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ብቅዱሳንን ብኽፉኣትን ዝግበር ተጋድሎ ወይም ኣብ ማእኸል ቅዱሳኒ ኣብ ማእኸል ክፉኣት ዝኾኑ ኣላውያን ንግስታት ኣላውያን መኳንንት መናፍቃን ኣጋንንቲ ዝግበር ተጋድሎ እኒሆ ብናይ ቅዱሳን ኣሸናፊነት ወይም ተዓዋትነት እንትጠናቀቕ ነንብብ ኢና ኣብ ራእይ ዮሃንስ ገድል እኒሆ መከራ እኒሆ ስቃይ እኒሆ እቲ ደጋዊ ልበልናዮ ኣብ ዝሓለፈ ደጋዊ ልበልናዮ ፈተናታት ካብ ሰባት ልመፅእ ስለዝኾነ ክፉኣት ሰባት እኒሆ ስለዚ ካብዞም ክፉኣት ሰባት እዚኦም ካብ ልመፅእ መከራ ኩሉ ቅዱሳን የሸንፉ እዮም ብሃመይ የሸንፍዎ ንናይ ስጋ ድልየት ብፆም ብፀሎት ብስግደት የሸንፍዎ ነቲ ካብ ደገ ንመፀ ግን ሓደ ግዜ ስኻዶም ንሰይፊ ብምሃብ ናብ ገደል እናተደብረዩ ናብ ሓዊ ኣተዩ ናብ ፀድፊ እናተደብረዩ የሸንፍዎ ስለዚ ናይ ኣሸናፊነት መፅሓፍ ምዃኑ ከሸንፍዎ ሃም ዝኽእሉ ይነግረና ዜና ነንብብ ለይሽነፍ እግዚኣብሔር ሒዞም እዮም እሞ ሕዚ ከሸንፍሉ ዝኽኣሉ ኣሸነፍቲ ዝተባሃሉ ናይ ተዓዋትነት መፅሓፍ ይለበሎም ተዓወቲ እዮም ወይም ኣሸነፍቲ እዮም ክበሃሉ ተለው ካብ ምንታይ ትላዕሎም ድሕሪና ለይሽነፍ ብምንም ለይሽነፍ እግዚኣብሔር ፈጣሪ ዓለማት ኣህላፊ ዓለማት ናይ ዓለሙን ፈጠረ ዓለሙ እውን ዝሕልፍ እግዚኣብሔር ስለለሓዙ ልኡ ሒዞም እዮም ቅዱሳን ኣሸነፍቲ እዮም ይብለና በዚ መፅሓፍ እዚ ንኣብ ንእግዚኣብሔር ኣብ ንእግዚኣብሔር ወልድ ንእግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስን ቅዱሳን መላእክትን ጻድቃን ሰማዕታትን ካብ ናይ ክፉእ ሰራዊትን ብልግበር ተጋድሎ ንሪኦም ኢና ኣብቲ ልግበር ተጋድሎ ሲ እግዚኣብሔር ኣብ እግዚኣብሔር ወልድ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ሓዲሮም ዝገብርዎ ኣብ ማእኸሎም ብልግበር ተጋድሎ ንሪኦ ኢና መን ተጋድሎ ንርኢ ኢና ተጋድሎ ብክልተ ወገናት ስለዝኾነ እቲኦም ንምጥፋእ እዚኦም ላይ እንጠፊ ብምባል እግዚኣብሔር ኣብ እግዚኣብሔር ወልድ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ልዕልቶም ቅዱሳን ሓዲሮም ስቶም ቅዱሳን ኮይኖም ንሪኦም ኢና ኣብ ካልኦት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክፍልታት ናይ ዲያብሎስ ኣወዳድቃን ፍፃሜን ብል ተመልከተ ዝርዝር መረዳእታ ኣይነግኒ ግልፂ ድዩ ኣብ ካልኦት ቅዱሳት መፅሓፍቲ ሃምሎ ወደቀ ይነግረና መፅሓፈ ሄኖክ ናይ ይሁዳ መልእክቲ እውን ይሁዳ እቲ ሃዋርያ መልእክቲ ዝፀሓፈ ይሁዳ እውን ኣብ ሄኖክ ሃምል ተነገረ ተናጊሩ ሃምል ወደቀ ይነግረና ሃምል ተቐፅዑ ይነግረና ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ኣብ መልእክቱ ሃምል ተቐፅዑ ይነግረና ግን ድማ ኣወዳድቃው ዝርዝር የቐምጥ ፍፃሜኡ እውን ኣቐምጥ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ግን ኣወዳድቃው ፍፃሜኡ ብል ተመልከተ እውን ሕፅር ዝበለ ዝርዝር መረዳእታ ነግኒ ኢና ካብ ዓለመ መላእክቲ
ሃመይ ሃምለ ወደቀ زي المردة رأي يوحنس معرف عصر تقلته الكاشوعان بوه أو توسعت لنا دم بزرزر نرينا دحر أو عالم فسامي هامي حمل ودق ينقرنا أيو قبل علي ديابلوس لأنه هو عشان في النت قدسان لشان فوق ديابلوس لشان فوق مش نافون يردنا حاضر وهم بالنبر بيسوع كريستوس مغنيات كريستيان كله لجنيوه عشان في النت يوزي عشان في النت مسحت لنا لجنيوه رأي يوحنس معرف شو ديسا وصل خلت ننبت لنا لجنينا يسوع كريستوس أبل على قدسان في الله ما أبل على أرثوذكساويان أو أبل على كريستيان حديرو كريستيان تقول لنا أرثوذكساوينات فليل ولا إيه مزحتي وأبز حزة عالم كريستيانينا لولو بزحس للنيو أرثوذكس كريستنا إذا حزي أبراي يوحنس تقميط للنيو بتكبر نقلصه ولا كحلف زلا في هاللو أو محضر على أو حد هيوتنا تخلت لنا حلف زلا ولا يهاليو أفتابي كريستيان للنيو تتخكلنيا ملختي تخكلنيا مسمرجن زيو سلازي يسوع كريستوس عمل علي أرثوذكساويان عمل علي كريستيان حديرو نديابلس خميهم لواقو يتركلنا رأي يوحنس برهان يمو نجلما انت شنفو أقدمو عن مسكال لشنفو ديابلس عمل علي مسكال عمل علي مسكال استمسرتت بيت كريستيان نكايت شنف نقبر مخانو أوشت نسرح تايبل رأي يوحنس زي كل الخونة تاين دحرينا كافتنا يتدم بقع التلعالة كان مسكرنتهم التلعالة نديابلس انت شنفو ويرأي لزي سقاو دمو نقابل لنا منان سقاو دمو نقابل سقاو دمو كل سب قبل خل نيوت قلت لنا ناي دم بقع تبعنا ناي بقع دم تبعنا ناي يسوع كريستوس دميو كاول تلعاله سي كاب مسكر كاب مخانم يسوع كريستوس املاك ولا املاكي كاب موالم تلعاله كاب ناي كريستوس دم تلعاله سي انت شنفو ينغرنا رأي يوحنس معرف 10 وصرح 10 حدا معناتي يرينا ناي مشنافهم مسير حيلي خالي ما نمتي خونه ولا حدكوا ولا تليفون سي نا يسوع كريستوس موتن تنساين مخانو يتركلنا ناي مشن نافهم قدسان اشنفت يوم تعودت يوم نلت لنا ناي عوتهم مستير ناي عوتهم مغنيات ناي اشنافينتهم مغنيات يسوع كريستوس عمل خونه نا يسوع كريستوس موتن تنساين موتو بالمثل موت مويتهم تنسايو بالمثل تنساي هم للعالو لردنا كاو ناي مسكلو كبر تساتفتي ناي مسكلو تساتفتي بمخانهم يقولنا كريستوس مكرا تقبليو قدسان ون مكرا يقبلوا مكرا مسكلنا حسو مكرا يقبلوا تما قدام نيو صاركان او قدام بصوم صلوت بسجدت مكرا يقبلوا تما عالم لنيو بسمايتነት مكرا يقبلوا ስለዚህ አሸነፍቲ ሆኑ ተሳተፍቲ በመሆኑ ናይ አሸናፊነት ኃይሊ ሃምለግኒው ይነግረና ካብዚ ለተለዓለ ካብ ሞት مسو كاموتو مسو كامل تلعلو مسو نلعالينا رومي معرف شو دشتن نبتلنا نقولينا موت بالمثل موت تنسايو بالمثل تنسايون مسلينا يلو عمل قالوا قدس پاولوس ስለዚህ ዲያብሎስ ነሸንፎይና እንደ حرب ሞቱ ሞይትና ትንሳኤው ተላዕልና ማን ዲያብሎስ ነሸንፎይና እዚ ማለት ታይ ማለት መንግስት ሰማያት ናቲና መንግስት ሰማያት ነወርሲና ማለትና አምላክና እግዚአብሔር ንጸላእና መጀመሪያ ንድልየትናን ናይ ስጋና ድልየትን ናይ ስጋና ፈቃድን አሸንፍና በአቶ መሰረት ገይሩ ዲያብሎስ ለልመጽል ዲያብሎስ ሆነ አሸንፍና ታል ተዘጋጀይትልና ክብሪ መንግስት ልክንወርስ አምላክና ቅዱስ ፈቃድ ይሁን ተጦርነት ልግበር ይሉ ራእይ ዮሐንስ ነሪተልና አብ ኢየሱስ ክርስቶስን አብ ሰይጣን ማእኸል እዩ ነፃ ፈቃድና ተጠቂምና ህስተዓንቶ ለልኹ ነፃ ፈቃድና ተጠቂምና ካብ ክልቲኡ በሓዱ አቅጣጫ ንስለፊና እዩ ወይ አብ ተሸናፊት ወይ አብ አሸንፍቲ ንስለፊና ለምንታይ ነፃ ፈቃድና ተጠቂምና ለደቂ ሰባት ሓደ ሰብ ካብ 4 ባሕርያት ስጋ ካብ 3 ባሕርያት ነፍሳም ተፈጠረ ቅዱሳት መጻሕፍት ይረዱናዮም ባሕርያት ስጋ ልበሃሉ ፍሉጣት እዮም ማይ መሬት ሓዊ ነፋስ زيما 4 ባሕርያት ይባሃሉ ነፍስ ድማ አካል ሓደ እንትኾን ባሕርያታ 3 እዮም ነባቢነት ለባዊነት ያዊነት ምንጋር ምስተውዓል ህያው ኮይንካ ምንባር እዩ ስለዚህ ኣብዚ ለባዊነት እዚ ለባዊነት ይሁ ምስተውዓል ይሁና እንዩ ኣብ ምስተውዓልና 3 ሓደ ሓዲኦም 4 ይገብርዎ 3 ነፃ ፈቃድ ምርጫ ምምራጽ ማለት እዩ ሓላፍነት ሙሳን ካው ሙሳን ኢሎም ራውዓይል ገውርዎን እዩ ኣብ 3 ውሳኔ ስለኒዮ ግን 3 ኢልና ምግላጽ ንኸሊና ኣብ ነፃ ፈቃድ ውሳኔ ነው ትመርጽ ሰለኻፍቲ ትመርጾ ነገር ውሳኔ ትውስን ኢኻ ሓላፍነት ትወስድ ተለኻውን ትውስን ኢኻ ስለዚህ ነፃ ፈቃድና ተጠቂምና ክፍልተሎ ነፃ ፈቃድና ተጠቂምና ንመርጽ ወይ ሞት ወይ ህይወት ወይ ሲኦል ወይ ገነት ወይ ገሃነመ እሳት ወይ መንግስተ ሰማያት ንመርጽ
እንታይ ተጠቂምና ነፃ ፈቃድና እግዚአብሔር ናነፃነት ኣምላክ እዩ እዚ ሕዚ ዓለም ዲሞክራሲ ይልብሎ ነፃ ፈቃድ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ዝገልፆ ዲሞክራሲ ማለት ብግሪክኛ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ነፃ ፈቃድ ተባሂሉ እዩ ዝግለፅ ስለዚ ነፃ ፈቃድ እግዚአብሔር ደቂ ሰባት እዩ እዛ ነፃ ፈቃድ እዚኣ ተጠቂምና ሞትና ለንመርፃ ባዕልና ህይወትና ለንመርፃ ባዕልና ኢና ስለዚ ነፃ ፈቃድና ተጠቂምና ካብ ክልቲኡ ብሓዲኡ ኣቅጣጫ ሃብ ንስለፍ ወይ ምስ ክርስቶስ ወይ ምስ ዲያብሎስ ምስ ክርስቶስ ኮይንካ ለዲያብሎስ ብምቋም ያዕቆብ 4:8 ንሪኦ ኢና ለዲያብሎስ ምሽናፍ እንዮ ልግነይ ሰማያዊ መንግስቲ ዲያብሎስ አሸኒፍካ ልግነይ መንግስቲ ሰማያዊ መንግስቲ ንወርስ ኢና ምስ ዲያብሎስ እንድሕር ተሰሊፍና ድማ ተሸኒፍና ወዲቕና ሓቢርና ምስኡ ንወድቕ ኢና እና ሓቢርካ ምስኡ ካብ ምውዳቕ ኣምላክና እግዚአብሔር ይሰውረና ኣሸኒፍና ኣሸነፍቲ ዝወርስዋ ሕዚ ክሳብ ዕለተ ምጽአት ገነት ድሕሪ ዕለተ ምጽአት መንግስተ ሰማያት ንወርስ ኣምላክና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ነሰብዑል ምእመናን ናይ ኣሸናፊነት መጽሓፍ ትበሃል ተሎ እዚ ሕዚ ናይ ኣሸናፊነት መጽሓፍ ማለት ኣንሕና እንተሸኒፍና ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዝተቐመጠ ክብሪ መንግስቲ ሰማያዊ ሓዳስ ዓዲ ንወርስ ኢና እንድሕር ተሸኒፍና ድማ ያው ካልኣይ ሞት ዝተባሃለ ገሃነመ እሳት እንዮ ንሪኦ ኢና ዘውእቱ ሞት ካልኣይ ሞት ይብል እሞ እዚ ዘውእቱ ገሃነም እዩ ኢሉ ራእይ ዮሃንስ እሱ እውን ንወፅሐ ተለና ብዝርዝር ንሪኦ ኢና ራብዓይ ናይ ምስጋና መጽሓፍ እዩ ራእይ ዮሃንስ ናይ ምስጋና መጽሓፍ ንእግዚአብሔር ነመስግነሉ ንሕና ንመስገነሉ ተይኮነስ ንእግዚአብሔር ነመስግነሉ ራብዓይ ማለት እዩ ራብዓይ ናይ ምስጋና መጽሓፍ እዩ መላእክቲ ይዝምሩ ሰማዕታት ይዝምሩ ጻድቃን ይዝምሩ ህፃናት ይዝምሩ ኣበይ ነግንዮም ኣብ ራእይ ዮሃንስ መላእክቲ እንትዝምሩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ሰማዕታት እንትዝምሩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ጻድቃን እንትዝምሩ ራእይ ዮሃንስ ይነግረና ህፃናት ከም ዝዝምሩ እውን ራእይ ዮሃንስ ይነግረና መኣዚ ሕዚ ኣብ ገነት ኮይኖም ይዝምሩ ድሓር ላብ መንግስተ ሰማያት ይዝምሩ ኣንሕና እውን ብኣንጻሩ ኣብ መንግስተ ሰማያት ዝነብረና ናይ ምስጋና ህይወት ራእይ ዮሃንስ ይገልፀልና እዩ እዚ መዝሙር እዚ ዳሕና ሓድሽ ኣይኮነ ልመን ኦርቶዶክሳውያን ናይ ቅዱሳን መዝሙር ኩሉ ንዝምር ኢና እሞ ይብሉ መተርጉማን ኣቦታትና ሓድሽ ኣይኮነ ንዝምር ለና ግን ክንደይ ሰብ ኢሉ ዝምር ኣሎ ልገርመኩም ሓደ ሰብሲ ረሲዕዎት ቋንቋ ናይ ባዕልና ቋንቋ ምዃኑ ረሲዕዎት ብግእዝ ስለዝኾነ እኮ ብትግርኛ ካድ ዝምሩ ወይ ብኣምሓርኛ ካድ ዝምሩ እኮ ኣብኡ ንሓድር ነበርና ምሳቶም ንዝምር ነበርና ይብል ግእዝ እኮ ቋንቋና እዩ ልመን ሓድጎ ወይ ብትግርኛ ወይ ብኣምሓርኛ እንድሕር ኮይንስ ግእዝ ሓደ ኣፉ ይጥፋእ ማለትና እኮ እዩ እንዲያውም ሓደ ካብ ለይ ምፍላጦም ዝተለዓለ ሓደ ዶክተሪና ባህልቲ ብፍላይ ዶክተር ዋቅጅራ ዝበሃል ሰብ ግእዝ ሞይቱ ኢሉ ፅሒፉለ ተናጊሩለ ነይሩ ግን ኣይሞተይ ተልሞት ነይሩሲ እዞም ሕዚ ብግእዝ ፅሕፎም እኒኦ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ኣይህልዩ ሕዚ ኣብ ብዓለም ደረጃ ልዕሊ 31 ዩኒቨርሲቲታት ግእዝ ቋንቋ ካብ ሰርቲፊኬት ክሳብ ፒኤችዲ ክሳብ ዶክትሬት ኣይህባይ ነይረን ስለልኒሆ እዩ 31 ዩኒቨርሲቲ ናይ ደገ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ተፈላለያ ዩኒቨርሲቲታት የምህር ለባየን ግእዝ ቋንቋ እኒሆ ኣይሞተይ ብፍላይ ድማ ሃም ኦርቶዶክሳውያን ልዕሊ 7 ሚልዮን ህዝቢ ልሰምዖ ልናገሮ እሶም ስለለይሰምዑና እምበይ ኣንሕና ነገር ለና ኢና ባሻሕቲ ልቁፀሩ ናይ ግእዝ ትምህርቲ ቤታት ኣብ ትሕቲ ቤተክርስትያን ኣብ ትሕቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን እኒው እዚ ቅኔ ትምህርቲ ቤት ንብሎ ናይ ግእዝ ትምህርቲ ቤት እዩ እና ንዝምር ለና ኢና ምናልባት ምእመናን መፂኹም ትዝማሬ ተሰሚዕኹሞ ብፍላይ ሕዚ ሎሚ ዘመነ ፅጌ እዩ ኣብ ዘመነ ፅጌ ዝዝመሩ ዝማሬታት ብሓቂ ብመንፈሳዊነት ብቕንዕና ካብ ውሽጥና እንተኮይኑ ምስ እግዚአብሔር ለጋንዩ እዞም ክመፁ ኢልና ንሰግኦም መቕሰፍትታት መዓታት ለርሕቕ እዩ ኣምላክና እግዚአብሔር ይርሕቐልና እና ንዝምር ኢና ናይ ሙሴ መዝሙር ብፍላይ ድማ ኣብ ጸሎትና ግዜ ጸሎት ለመዝሙር ስለዝኾነ ናይ ሊቀ ነቢያት ሙሴ መዝሙር ናይ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር ናይ ቅድስት ሃና መዝሙር ናይ ሰማዕታት መዝሙር ሎሚ እውን ኣብ ቤተክርስትያንና እናዘመርና ኢና ንርከብ እሞ እዚ መዝሙር እዚ ላሕና ሓድሽ ኣይኮነ እዩ ልመን ሓድሽ ስለኾነ ልቶም መዝሙር ለይዝምሩ መዝሙር እውን ለይብሎም ምናልባት ደርፊ መዝሙር ኢሎም ንዝምሩ ሃም ልኒሄው ንርስዕ ይብልና እሱ መዝሙር ኣይኮነ ስርዓት እኒሄው ናይ ኣዘማምራ ስርዓት እኒሄው ናይ ኣዘማምራ ስርዓት ኣብ ቤተክርስትያንና ልኒሄው ናይ ኣዘማምራ ስርዓት እኒሄው ሓደ ግዜ ናይ ደገል መስሉ እቱ ልብሉ ነገራት ዋላ እኳ ተሃለዩ ኣዘማምራኡ ስርዓት እኒሄው ያው ዘመነ ፅጌ እዩ ሰንበት ለይቲ መፂኹም ረአዩ ስምዑ ሃመይ ዓይነት ኣዘማምራ ሃም ልኒሄ ሰማያዊ ዝማሬ ሽብሸባውት ሽብሸው ተሎ ናይ ቅዱሳን መላእክቲ ምንቅስቃስ ብናይ ሊቃውንቲ ዝማሬ ይግለጽ እዩ ካባኡ ሻሹ እዚ ኩሉ ሲ ዝማሬኦም ይልገልጸልና ስለዚ ናንሕና ሓድሽ ኣይኮነይ ግን ዝማሬ እኒሆ እዚ ዝዝምርዎ መዝሙር ተም ልወቕዑ ቅዱሳን ኣቦታትና ይሰምዕዎ የዳምፁ ፈላለዩ ቅዱሳን ኣቦታትና ተም ልወቕዑ ኣብ ቅድስና ልነብሩስ ይሰምዕዎ እዮም ቅዱሳን መላእክቲ ትዝምሩ ጻድቃን እንትዝምሩ ሃምሊ
ዮሐንስ ሐፂር ልበለ ልተረድኦም ቅዱሳን መላእክት ክመላለሱ ከአርጉ ክወርዱ እዚ ኩሉ ዝረአዩ ቅዱሳን ሲ እኒሄው እዮም። ስለዚ እዚ ናይ ቅድስና መዝሙር ሓደ ግደ ናይ ቅድስና መዝሙር ሲ እኒሄ እዩ ንሕና ለቤተክርስትያንና ለኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሓዲስ ኣይኮነ ይልና። ስለዚ መዝሙር እኒሆ ናይ ምስጋና መፅሓፍ እዩ። እዚ ኩሉ ዝነግረና ራእየ ዮሐንስ እዩ። ካብ ራእየ ዮሐንስ ዝለዓልና ኢና ሓዲስ ቅኔ ይብል ሓዲስ መዝሙር ይብል ሓዲስ ቅኔ መዓልቲ ኣብ ቤተክርስትያንና ኣብ ልቅደሰሉ ግዜ ክብሪቲ ዕጣነ ሞገር እናተባሃለ ንወሃብ ክብረ በዓል ትኾን ተሎ ካብ ዋዜማኡ ጀሚሩ ልበሃሉ ቅኔታት እኒሁ ካብ ጉባኤ ቃና ክሳብ ዕጣነ ሞገር እኒሁ ቅኔ ሓዲስ ቅኔ መዓልቲ ስሩ ማንም ነገርካ ሃምዝበሎ ለይበሃል ሲ ቅኔ ይፈልቅ በቃ ይፈስስ ባዕሉ እቶም ናይ ቅኔ መምህራን ዝኾኑ ኣብ ቅኔ ቤት ግዚኦም ዝሕለፉ ኣብ ቅኔ ቤት ልኒሄው ሲ ይፈልቅ በቃ ይደፍእ ምስጢር እና ሓዲስ ቅኔ ተባሃለ ሓዲስ መዝሙር ልበሃል እዚ እዩ እና ምእመናን እውን ትፈልጥዎ ዝግባእ 15 መዝሙራተ ነቢያት ናይ ነቢያት መዝሙር እኒሆ ምስ መዝሙረ ዳዊት ተኣሳሰረ 150 መዝሙረ ዳዊት ናይ ቅዱስ ዳዊት ንዝምር ኢና። ናይ ሰማዕታት መዝሙር እኒሆ ኣብ ገድሎም ኣብ ድርሳኖም ነግንዮም ብዙሓት ዝማሬታት እዮም እኒሆ። ስለዚ ንዝምር ለና ኢና ድሓር እውን ዝማሬ እዚ ኣብኡ ነግንዮ ኢና እዩ። ሓምሻይ ብመንፈስ ቅዱስ ልፍፀም ስርዓተ ኣምልኮ ለርኢ መፅሓፍ እዩ። ብምንታይ ልፍፀም? ብመንፈስ ቅዱስ ልፍፀም ስርዓተ ኣምልኮ ለርኢ መፅሓፍ እዩ። መን? ራእየ ዮሐንስ። ንኣብነት ስርዓተ ቅዳሴ፣ ስርዓተ ጸሎት፣ ስርዓተ መስዋዕት፣ ስርዓተ ዕጣን፣ ስርዓተ መቅደስ፣ ስርዓተ ዝማሬ፣ ስርዓተ ጾም፣ ስርዓተ ጸሎት፣ ስርዓተ ምጽዋት፣ ስርዓተ ምናኔ፣ ስርዓተ ተጋድሎ እዚኦም ሁሉም ስርዓቶም ስነ ስርዓቶም ብምሉእ ንምፍፃም ጥራሕተ ይኾነስ እዞም ሕገጋት እዚኦም ትፍፀሙ ተለዉ ሰማያዊ ዋጋ ሃም ልኒሄዎም ለርእየና መፅሓፍ ምስ ሰማያዊ ናብራ ሕብረት ለለና ምዃንና ለርእየና መፅሓፍ በዚ ህይወት እዚ ዝሓለፉ ለግኒዎ ዋጋ ብኣካል ልፍፅምዎ ዝነበረ ብመንፈስ ሃም ዝቐፀልሉ ለርኢ መፅሓፍ እዩ። ብመንፈስ ልፍፀም እና እዚኦም ኩሎም ፀጋታት ዝሓዘ እዩ። ሓሙሻይ ሻርሻይ ናይ መንግስተ ሰማያት መግለፂ መፅሓፍ እዩ። ናይ ምንታይ መግለፂ? ናይ መንግስተ ሰማያት መግለፂ። ሕዚ ብዙሓት መግለፂታት ይወሃብ ኣለዉ ንርኢ ኣለና። መንፈሳዊ ኢለ ስጋዊ ኢለ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ናይ ኣቋም መግለፂ ይበሃል። ምን ይበሃል? ኣብ ተግባር ለይውዕል ናይ ኣቋም መግለፂ ይበሃል። ብፍላይ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ልሃልዎ ይሃልው እቶም ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣካላት ኣብነት ትምህርትታት ነጠናኸር ኢና፣ ሰንበት ትምህርትታት ነጠናኸር ኢና፣ ስብከተ ወንጌል ነስፋሕፍሕ ኢና፣ ምእመናን ሃይማኖቶም ክፈልጡ ብሃይማኖት ክንሕልዎም ኢና ልብል መግለፂ ይወሃብ ሞት መግለፂ እሱ ግን ካብ መግለፂ ዝሓለፈ ንዘለለ ኣብ ታሕቲ ለይወርድ ኣብ ላዕሊ ብቃ ብፍላይ ሕዚ ሚድያታት ስለልበፅኻ ኣብ ሚድያ ጥራሕ ዝረአዩ ኣብ ተግባር ግን ለየለዉ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም እና ኣምላክና እግዚኣብሔር ካብዚ ይሰውረና። ራእየ ዮሐንስ ግን ናይ መንግስተ ሰማያት መግለፂ እዩ፣ መግለፂ መፅሓፍ እዩ። ራእየ ዮሐንስ እንተነንብብ ስለ ተሓዳስ ሰማይ ሓዳስ ምድሪ ኣብ ውሽጣ ስለልኒሆ ታሕጓስ ክብሪ ነግኒ ብዚ ስለልከናሆን ስለልፍፀም ስለልትግበር ኩሉ ይትርከልና። ግን ቋንቋው ሰብኣዊ ቋንቋ ክገልጾ ለይኽእል እዩ። ሰብኣዊ ቋንቋ ብመጠኑ ተገሊጹ ሰብኣዊ ቋንቋ ክገልጻ ለይኽእል እግዚአብሔር ንሰባት ለዘጋጀያ ሰማያዊት መንግስቲ ብልተፈላለዩ ምሳሌታት መግለጽታት ተምሳሌታት የርእየና ምእመናን የርእየና መን? ራእየ ዮሐንስ በቃ ኣዋሃብልኒ ኢኻ ብሓቂ ካብ ልብና ብቕንዕና ካብ ውሽጥና ብንጽህና ኮይና ተንብዮ ተለና ሲ ኣብ መንግስተ ሰማያት ሃም ልኒሄና እቲ ስለ መዝሙር ተንብዮ ተለና ምስኦም ሃም ልዝምር ኣለና ኮይኑ እዩ ዝረአየና። ኣብ ሕድሕድ ምዕራፍ ተኣቲ ተለና ያው ሽዑ ንሪኦ ኢና እና ብዝተፈላለዩ ምሳሌታት ብዝተፈላለዩ መግለጽታት ብዝተፈላለዩ ምሳሌታት ተምሳሌታት የርእየና ለመን? ለመንግስተ ሰማያት እና ናይ መንግስተ ሰማያት መግለፂ መፅሓፍ እዩ ይገልጻ እዩ ብመጠኑ ማለት እዩ ንሰባት ብልርድአና መልክዕ። ሻብዓይ ናይ ሰብ ፍጹም ድሕነት ለርኢ መፅሓፍ እዩ። ናይ መን? ናይ ወዲ ሰብ ናይ ደቂ ሰባት ፍጹም ድሕነት ለርኢ መፅሓፍ እዩ ዘርኢ መፅሓፍ እዩ። ራእየ ዮሐንስ ናይ ደቂ ሰባት ኣብ መጨረሻ ዘመን ለግንይዎ ፍጹም ድሕነት ለርኢ መፅሓፍ እዩ። ኣብ መጨረሻ ዘመን ኣብ ዕለተ ምጽኣት ለግንይዎ ለርእይዎ ድሕነት ለርኢ መፅሓፍ እዩ። ሓደ ሊቃውንቲ ኣብ መፅሓፎም ኣብ ውሽጢ መፅሓፎም ሲ ክልተ ነገር ዝሓዙ ናይቲ መፅሓፍ መልእኽቲ
لحظوا خلته ملكتات إنه كوردس لبال بالإنجليزية خلته ملكتات إنه هو يقولوا تناي مجمرة حمراوي لبال تخيل أيدما ورق أما حمراوينا ورق أما حمراوي ورق أما لخنو خلته كودات ويم تأمرتات ملكتات إنه هو حمراوي يسوع كريستوس نعلم نمدحان يلو زفسس دمو لما الخت انتخن زيد ما ببقع التمثل مثالي زغلص ايو بقع بالقال ابراي يوحنس وشتي يسرح 5 غزي تلاعلنا تغليصنيو يوحنس ونجل ون قدس يوحنس ونجل معرف حدون غليص وي ابزر مال على 15 غزي تدغاغيمو تنغيرنا من لول بقع لول ስለዚህ እዚ ብምንታይ ትመስሉ حمراوي بلبل تغليصنيو حمراوي بلبل ون بتوساخي ተገሊጹ ይብለና በወርቃማ ወይም በወርቃዊ ነገር ለተመሰለ ድማ ቤተክርስቲያን ናብ ዘላለማዊ ክብር ንምሽግጋር ዘይጽገብ መንግስቱን ሙራስ ዳግም ምምጻኡ እቲ ለከድህን ምምጻኡ ልገልጽ ሰብ ምዃኑ ልገልጽ ስጋው ቆሪሱ ደሞ አፍሲሱ ለሃና ምዃኑ ልገልጽ እንትኾን እዚ ድማ ድሓር ልመጽ ምዃኑ ትመጽእ ተሎ እልፍ አእላፍ ቅዱሳን خدانهم يلولو بناي بقع دم حاصيوهم يقولوا بصوان لهاصو الباسيهم بدم بقعو يلي القلصم بناي تدم بقع بناي يسوع كريستوس دم خدانهم لحاصو خدان تايو تلتلنا عندنا اكلهم هم الخونه كبر سغاو كبر دم لقبولو هم الخونو نرينا بوتاو تفصحتلنا حاصيوهم صعدا تخدينهم اب سماياويت مقدسو زنورو زلالماوي هيوت يرئينا تزلالماوي هيوت راي يوحنس معرف 14 نبتلنا انا نغنيزي صعدا خدان تخدينهم ناشنافينت ملكت زخونه زنبابا ويمسالين معناتيو نايو قراص حيزوم او قدمي تطو يولو معرف 14 افتحداس ኢየሩሳሌም ውን በተሐጓስ ይነብሩ ራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ንርኢና ስለዚህ ዞም ሸውዓተ ነገራት እዚኦም ጥቅሙ እዚ ጥቅም ዝንህዎ ራይ ዮሐንስ ዞም ጥቅምታት እዚኦም ድሕራ ሰውዒና እዮም ኮይና ናይ እዚኦም ተጠቀምቲ ለምዃን ኩልና ካብ ሓጢያት ምርሓቅ ኩልና ካብ ክሕደት ካብ ጥርጥር ምርሓቅ ለጥራጥር ነገር እንድሕራሊና ምጥያ ካብ መናፍቃን ይኹን ካብ አጋንንቲ ካብ ተፈላለዩ አቅጣጫታት ልመፀ ሕቶ ሓሳብ እንድሕራሊዩ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ነው ቅዱሳት መጻሕፍት ምንባብ ንሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ምጥያ ወሳኒ እዩ እንድሕር ዝገይርና ኮይና አይንጠፊ እዞም ሕዝል ተዋሃቡ እዞም ሸውዓተ ነገራት ብዝርዝር ለረእናዮ ናይ እግዚአብሔር ፍጹም ፍቅሪ ተገለጸሉ ካብ ልብል ጀሚርና ናይ መንግስተ ሰማያት መግለጺኡ ክሳብ ልብል ለረእናዮም ሸውዓተ ነገራት እዚኦም ብደንብ ምርዳእ የድሊ እዚኦም እንድሕር ተረዲና ኮይና ካብ ሃይማኖትና ካብ ምግባር ካብ ትሩፋት እውን ይንርሕቀ ስለዚህ አምላክና እግዚአብሔር ንሊቃውንት አቦታትና ኣብ ጉባኤ ቤቶም ጸኒዖም ደቂ መዛሙርቶም ኣብዚሖም ጉባኤ ቤቶም አጠናኺሮም ከምሁሩ ልግበረ ምእመናን እውን ብምግባር በሃይማኖት ጸኒዖም ቤተክርስቲያኖም ሃኒጾም ኣብያተ ትምህርቲ አጠናኺሮም ናይ ፈለገ ህይወት ቤት ትምህርቲታት አጠናኺሮም አጽኒዖም ለተምሃሮ እውን ምናልባት ነፃ ትምህርቲ ዕድል ባል ስኮላርሺፕ ልባል ሕዚ ኩልና ተተረኺብና እንጥይቀለለና ነፃ ናይ ትምህርቲ ዕድል ልባል ነው ነፃ ናይ ትምህርቲ ዕድል ተገኘ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ሕዚ አነ ብዙሕ ዓመት ማይረን ይኹ ወለደይ ግን ሓንቲ ለሓጎዝን ነገር የለ መጽሓፍ ካብ ምግዛእ ወፃኢ ማለት እዩ ምግብና ክዳንና ኩሉ መናና ለኾነትና ቤተ ክርስቲያን እያ ቤተ ክርስቲያን ትብልተለና ምእመና ንስኹም ኢኹም ክዳን ገዚእኹም ምግብና ሂብኹም ኣብ ኣጥቢያ ኣብ ኣቅራባኹም ንዮ ቤተ ክርስቲያን ብመጠኑ ሕዚ بسرك محايش كسلطن يلنيو كزمن يلنيو بيت مرتبيتات فلقه هيوت بيت مرتبيتات سنه مرتبيت كزمنا انيهون مهنياتم مس زمن خدا كلانيو نفتكيه بتشكركار ومبر كفيل لا تمهار له على او من كفيل خمت حنا او من كفيلنا لتمهارنايو اب حامد هاريسخا ممهار كابديو حزقن تمرتيتات كطناخرو التمدق مزامرت كغبر لغبوون لكغبر تجميرو نيو انا ابنت اوغاي بيتنا اب هو تمستير بيت مرتيت او مايچو كتما حزبا دبرصاي قدام حزبا دبرصاي قدس ماريام قدام او دغ اب امريكا لغنيو احواتنا توفيت ابو لبحال تكال اقاويمم ني 10 تمهارو 5 اي زيما 5 اي ترغامي تمهارو يحجز له ناي عقمم كلهم زتسعوا يلغبا ممنان بركه الغريكم له منالات سبحفت لخونكم سي
عوي بركة عوي صجا سماوي بركة يخم تجني لمو بالخال خمو نقاي بيتات قربا خم للنيبا أبيات كريستيانات النيو تمارو كتحجزي يجبا خدان تحجزوهم يجبا مصحف تحجزي يجبا لمنتاين دحريلنا إذا سماوي منجست نورسل من جدي حد سوس للخانة نتناخر يجبا سللت تناخر لمنتاين دحريلهم إذا حزي لقلص اللي هو إذا مصحف زي حيزهم لنا لصنحو إذاهم نايفلقه هيوت بيت مرتبطات سلالخانو السم كليو قدنيو السم الحرالي ما نحنا ونينا بيت كريستيان نيام من نونيهم السم الحرالي لو جن كلنا لنا سلازي لكن هلي عملكنا إجزاهير القدسان أبوتاتنا الحجزة الردة لحنا ونير لنا بمقار بهيمانو تاسنيعون أي من مستورستي يقبرنا أوقات صالي من صحيفه بالرئيسي أوقات صالي كنجانينا من صحيفه كساب شعو من صحيفه لول كلهم ببي لنيهم مقطعة لا نوهم لا رأوهم صنهم من صحيفه هم يخصحفه ولا وقت صالي نرينا وسوات الإجزاهير ولا ولادي ترنجل ولا مسكالو كبر